ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास को स्टार्ट करिए समस्त एगन क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि। आ गोटे आज गोटे दिनटा खाली स्टेज रहइबो। आज इवनिंग सुधा स्टेज टा खुला हिजो। अब किछ असुविधा नहीं। ओके ठीक अछि तो क्लास को स्टार्ट करिए। देखो तो आज मु गोटे नुआ सेशन को स्टार्ट करूछि। नुआ सेशन इन द सेंस रे जे आमे जति कि मैथ करूछे ताकू नै करी गोटे टेस्ट सीरीज दबा। ओके टेस्ट अच्छा देखो तो आज आमे कहा को स्टार्ट करूछे ना जति कि आमे धरकर आमे परसेंटेज पढिछे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, टाइम एंड वर्क पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े, एति आम पढ़े। जेहेतु आम एति पढ़े साइड रे आज टेस्ट आरंभ कर। तो यहाँ हूँ माने तुम्हें कहीपर टेस्ट वन बोली कहीपर जोटा कि आज आम कंटिन्यू कर पर्टिकुलर जो मैंने मार्च मसरे दबाक जाऊँ सीजीएल एग्जाम हो कि ओएस सीसेट पेपर हो तुमको सब बेस्ट हम। ओके ओके गोटे सेकंड। ओके चलो क्वेश्चन नंबर वन करो। मैं खोल दो दिन असुविधा हो क्लास कर। चलो क्वेश्चन नंबर वन करो क्लास। हाँ क्वेश्चन नंबर वन स्पीड रे। क्वेश्चन नंबर वन क्विक स्पीड रे हैंड स्पीड करियो आ सब जितेटा हम क्वेश्चन करूछु तुम काउंट करियो केतेटा क्वेश्चन हमें ठीक करछो केतेटा क्वेश्चन भूल करछो सब में काउंट करथियो। ये समस्त क्वेश्चन पूर्व वर्ष राष्ट्रीय सीजीएल आ ओएस आ अदर एग्जाम रो क्वेश्चन। ओके ओके आंसर दियो। आंसर केते असला को ए हो आंसर। क्वेश्चन को समस्त बुझी पारछो। देखो से कौन ए सर्टन आर्टिकल अच्छे इज डिस्काउंट इफ डिस्काउंट 25% तो प्रॉफिट इज 25%। से यदि 25% डिस्काउंट बिकुची 25% तार कौन हो प्रॉफिट होची। जब से डिस्काउंट दब 10% देन प्रॉफिट विल बी केते हबो। अच्छा तार अर्थ प्रथम पॉइंट रो आमे बाहर करबा कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस। ओके मु कहली कॉस्ट प्राइस होची 100 टका। कॉस्ट प्राइस होची केते 100 टका होची कॉस्ट प्राइस सपोज। तो कॉस्ट प्राइस जब मोर 100 टका होची ताले एबे मु प्रथम प्रॉफिट करछु केते 25% प्रॉफिट करिवि ताले बिकिबि केते 125। तो एटा होची मोर कॉस्ट प्राइस एटा मोर होला सेलिंग प्राइस। तो मते को पिले मार्केट प्राइस केते हबो। मते को पिले मार्केट प्राइस केते हबो। मार्केट प्राइस प्रथम केते हबो को मार्केट प्राइस केते आसीबो। ताले आमे कोन करि परिबा 125 इनटू 25% माने कारण 25% डिस्काउंट दिया ना। तो এটা 100 ହେଇଥିଲେ এটা ହେଇଥିବ କେତେ 75 ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି 100 ବାय 75 ହଁ କି ନା। ଆକୁ 25 ରେ କାଲେ କେତେ ଆସୁଛି ନା 5 ଆକୁ 25 ରେ କାଲେ କେତେ ଆସୁଛି ନା 3 ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାହାରିଲା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାରିଲା 500 ବାଇ 3। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାହାରିଲା 500 ବାଇ 3। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ହଁ କି ନା। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମୋର କେତେ ବାହାରିଲା 500 ବାଇ 3। ୟେସ୍ ଅର୍ नो ହଁ କି ନା ୟେସ୍ ଅର୍ नो।
আচ্ছা থ্যাংক ইউ। তাহলে বর্ତ୍ତমান মতো মার্কেট প্রাইস যেତେବେଳେ ମିଳିଗଲା ଏତିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କତିରେ ଏବେ ପିଓର ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଗଲି, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 500/3। ଆକୁ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ଲେଖିପାରିବା, ଏପଟେ 3 ଗୁଣିଦେଲି, ଏପଟେ 3 କିଣିଦେଲି, ତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ମୋର କେତେ 300, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା 500। ହଁ କି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 5% ଧରି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବି। ତ 500 ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବି 90/100, ଓକେ, 9 45 450। ତାହେଲେ 300ରେ କିଣିଥିଲି, ବିକୁଛି କେତେରେ 450ରେ, ଲାଭ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ମୋର ଲାଭ ହେଲା। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ 150/300 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ତ ଏଇଠି ଆସିଲା 50% ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି। ଦେଖ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝଉଛି ତମ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସିଜିଏଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା? ମାଇଣ୍ଡରେ କନସେପ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो इशू नो डाउट, पूरा क्लियर कट। ओके थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चलो 2 हाँ हाथ स्पीड कर, कहीं हमको स्पीड कर अच्छे, खाली आम आंसर ठीक ना हमरो हैंड स्पीड भी इम्पोर्टेंट। से कहला ए कंप्लीट वर्क 12 दिन रे, बी कंप्लीट वर्क 15 दिन रे, ए स्टार्ट द वर्क एलोन एंड आफ्टर 3 डे बी जॉइन हिम। ओके, हाउ मेनी डे विल दे टेक द टुगेदर द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बड़का काम को से केते दिन सारिए। ए वाला कांसेप्ट वाला मते काल तुम पढ़े नथली, ए डिटो कांसेप्ट मु पढ़ेन गली, कारण एटा सीजन लास्ट ईयर आसी आ ए टाइप रे ही क्वेश्चन आसे। देखो आमे केमती करिबा, ए गोटे काम को 12 दिन रे करछि, बी गोटे काम को 15 दिन रे करछि, तले एमान को एलसीएम केते 60, तले ए दिनु केते करे 12 5 60, 15 4 60, तले एमान को आमे काम पाइ गेले। देखो ये होछु टोटल काम, टोटल काम पिले केते 60, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, टोटल कामडा होछु केते 60। ए केते एकुटिया केते दिन काम करछि, ए स्टार्ट द वर्क एलोन आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन एकुटिया काम करछि, তাহলে এ একুটিয়া কেতে দিন কাম করছি 3 দিনে কাম করছি, তাহলে 3 দিনে সে কেতে কাম করছো 3 × 5 15টা কাম করছি। ଆଉ କାମ ବଳିଛି ଏଇଟା, ଆଉ କେଇଟା କାମ ବଳିଛି, ଆଉ କେତେଟା କାମ ବଳିଛି 45ଟା କାମ ବଳିଛି। କେତେଟା କାମ ବଳିଛି 45ଟା କାମ ବଳିଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ସେ 45ଟା କାମକୁ କରିବ କିଏ, ସେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶିକି କରିବେ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମିଶିକି କରିବେ। তাহলে এ প্লস বি দিনକୁ কেইটা 9টা, দিনକୁ କରୁଛନ୍ତି କେଇଟା 9টা, 45ଟା କାମ କେତେ ଦିନେ ସାରିବେ 45/9 5 ଦିନେ ସାରିବେ। ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପଢୁଛ, ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛ, ଏଟା ତ ପିଓଆଇକ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରର, କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ସହଜ ଅଛି, କନସେପ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ପରେ ଏ ଟପିକ ଗୁରା ଇଜି ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ? ओके रेडी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जेहेतु एटा मु पीवाईक्यू देछि, जेहेतु एटा सीक्वेंस रहइबनी, क्वेश्चन रो पॉइंट वाइज एटा हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन देछि। क्वेश्चन नंबर 29 टा जल्दी सही आंसर क्विक। द स्पीड डी, धीरेश कुमार साहू एक्सीलेंट थैंक यू। हाथ स्पीड स्पंदन, स्पीड हाथ स्पीड करो, हाथ स्पीड तो एग्जाम क्लियर, पर्टिकुलर सीजीएल ପାଇଁ କହୁଛି, बस ओएस रे हाथ स्पीड कमी गले चलिबो, କିନ୍ତୁ सीजीएल रे हाथ स्पीड दरकार। अच्छा से कहता प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज 40 पर लिटर टू 60 पर लिटर, तो 40 टंका पर लिटर थिला पेट्रोल, बढ़ी के केते हेगला 60 टंका पर लिटर हेगला। ओके, से कह देन बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ पर्सन हैज टू डिक्रीज द कंजम्पशन, तार कंजम्पशन केते कमिबो पेट्रोल रो, सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, माने खर्चटा सेया रहइबो, आगुरु जेति टका खर्च करथला बर्तमान सेति टका खर्च करिवो, किंतु एक्सपेंडिचर केते कमिवो,
କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ କମିବ ଦେଖ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି ଲିଟରରେ ଆଣୁଥିଲି 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ, ଏବେ ଆଉ ଲିଟରରେ ଆଣିବିନି, ଏବେ 40 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଗରୁ ଯେତିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କାର କମ୍ ଆଣିବି? 20 ଟଙ୍କାର କମ୍ ଆଣିବି, ହଁ କି ନା? କେତେ ଟଙ୍କାର କମ୍ ଆଣିବି? 20 ଟଙ୍କାର କମ୍ ଆଣିବି। ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ ଆଣିବି? ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ୍ ଆଣିବି? 20/60, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ମୁଁ କମ୍ ଆଣିବି। 20/60 ଇଣ୍ଟୁ 100, କୋଟେସନ କଟିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ହଉଛି 200/600, 100/3, 100/3 ହଉଛି କେତେ? 3.33%। ତାହେଲେ ମୋ କନଜମ୍ପସନ୍ କେତେ କମିଲା? 33.33%। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो ଇସ୍ୟୁ? नो କ୍ଲିୟର? ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो ଝିଲିମିଲି ତ? କିଛି ଝିଲିମିଲି ନାହିଁ? नो ଝିଲିମିଲି? ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍? नो ଝିଲିମିଲି? पूरा क्लियर? थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड रे, हाथ स्पीड, हाथ दिमाग स्पीड करो, हाथ ऑटोमेटिक स्पीड हो। माइंड एनालिसिस क्वेश्चन क्विक कार आगे आंसर अच्छे असुविधा। अच्छा देन क्वेश्चन को बुझिबार अछि। जदि क्वेश्चन बुझिगल एठी 90% मैथ सॉल्यूशन हेला। क्वेश्चन जे बुझिगला और 10% हाथ चलेयार अछि। से कहले मैन टुक लोन फॉर द बैंक एट द रेट ऑफ 12% फॉर सिंपल इंटरेस्ट। जड़े बैंक रु 12% हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लोन नहीं फॉर द ईयर ऑफ 3 इयर्स माने आफ्टर 3 इयर पर से केते टंका सुध दउछि? 3 वर्ष पर सर सुध होउछि 5400 टका। ओके, होछि 5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर दिस पीरियड पाई। तो प्रिंसिपल अमाउंट बरफ ताले से केते टका प्रिंसिपल नेतला मन पका पिले। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेइली तुमको गोटे कनसेप्ट कही। सिंपल इंटरेस्ट रे प्रत्येक वर्ष सुध समान, बोले प्रथम वर्ष 12% देछि, द्वितीय वर्ष भी 12% देछि, तृतीय वर्ष भी 12% देछि। ताले इनडायरेक्टली 3 वर्ष से केते परसेंट देला? 36% देछि। इनडायरेक्टली 3 वर्ष से केते परसेंट देला? 36%। ताले मु कहि परिबी 36% इज इक्वल टू 5400। ताले मते बाहर करिया अछि प्रिंसिपल। प्रिंसिपलटा सबल पे केते परसेंटेज? 100%। प्रिंसिपलटा सबल पे केते परसेंटेज? 100%। ताले 1% इज इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाय 36। ओके, 36 रे केते होछि? एटा कटुछि ना, कोथरे कटे बोले 6 रे कटिजो। आगु 6 रे काटले केते होछि? 900। आगु 6 रे काटले केते होछि? 636। एगेन आकु 3 रे काटले एटा होछि 300। आकु 3 रे काटले 2 तो 150। ताले 1% मूल्य होला 150। 1% होला 150। ताले 100% केते होबिले ना 150 इंटू 100 ता तो 15000 टका। पूरा क्लियर? नो झिलिमिली? पूरा क्लियर कट? पूरा क्लियर कट? झिलिमिली किछि अछि कि? पूरा क्लियर? ओके थैंक यू। देखो मु तुमको जेमिति पढ़ेछि मैथ रे पूरा जीरो लेवल रो विदाउट फार्मूला, जीरो लेवल रो विदाउट फार्मूला सही फॉर्मेट रे स्टार्ट करछि। आ मन रखो फिले जो माने ए वर्ष सीजीएल एग्जाम दबो, सीजीएल हमर मैथ रो होछि, रीजनिंग होछि, डीआई होछि। 90% तुम स्कोर करियो जदि मो कॉन्सेप्चुअली छिवो। आ जो माने सीसैट एग्जाम दबो ओएस रो, सीसैट पेपर रे मैथ आस्ते, रीजनिंग आस्ते, डीआई भी आस्ते। ये एपटे जहा एपटे भी सेया, एठी भी तुम 90% स्कोर करियो विदाउट फार्मूला रे तुमको पढ़ेइकी। बट कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे करिवार अछि, आउ तुमको रिवीजन करिवार अछि जेति थियोरी तुमको पढ़ेछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टे, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर टा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। आंसर आसिला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहूँ। क्वेश्चन को बुझीगल
दिमाग ये चलला दिमाग भी आंसर आसीगला टोटल मो कथि स्वीट केटा अछि स्वीट्स मो कथि अछि केटा ना 405 टा स्वीट्स अछि where distributed equal amount of children each माने प्रत्येक पिलाଙ୍କ सहित equal amount रे एटाକୁ डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो तो नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव बाय ईच चिल्ड्रेन प्रत्येक पिला जेतिक लेखा स्वीट्स को रिसीव करिवे केते पिला मते जणा नाही सी होउची 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गोटिए पिला जेतिटा मिठा पाइबो से मिठाटा केते हबो ना टोटल पिलारो 20% सहित समान टोटल पिलारो 20% सहित समान ताले मते पचारछि हाउ मेनी स्वीट डिड ईच चिल्ड्रेन रिसीव ताले प्रत्येक पिला केतेटा लेखा मिठा पाइबे देखो मु कहिबी इफ टोटल चिल्ड्रेन टोटल चिल्ड्रेन नेली 20x तुम सर आप 20x कहीं नेले देख सब लेट एमती नवा दरकार जेमती कि आमर सिंप्लिफिकेशन टा सहज हम सिंप्लिफिकेशन टा सब एमती सहज हो ओके मु लेट नेली 20x जन पिला अच्छा तो सारा एक्स नौ एक्स ने सिंप्लिफिकेशन डिफिकल्ट हो तुम 10x नहीं पार कहीं मु 20x नेली एथि प्रत्येक पिला केतेटा लेखा मिठा पाइबे जेति जन पिला थिबे तांकर 20% तो 20% मते बाहर करबा सहज हो তাহলে প্রত্যেক পিলা কেইটা লেখা মিঠা পাইবে 20x র 20% 4x টা মিঠা পাইবে তাহলে প্রত্যেক পিলা কেইটা মিঠা পাইলে 4x টা মিঠা পাইলে পুরা ক্লিয়ার হলো সমস্ত হ কি না প্রত্যেক পিলা কেইটা মিঠা পাইলে 4x টা ইয়েস অর নো রে কুহ হ কি না মু লেট নেলি টোটাল পিলা আছে 20x টা তাহলে প্রত্যেক পিলা কেইটা পাইবে ये लेखिनी इच चिल्ड्रेन 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जेति जन पिला थिबे ताकर 20% जेतिकी पिला पाइबे सिटिरा स्वीट्स ताहले प्रत्येक पिला पाइले केइटा ना 4x टा एबे मु पळे आसिली मोर क्वेश्चन को टोटल मिठा होछि 400 पाँचटा अछि डिवाइडेड टोटल पिला होचंती 20x जणिकिया पइला केते 4x बुझी पाइलो हां कि ना ये होछि टोटल मिठा बा टोटल स्वीट्स ये होछि टोटल चिल्ड्रेन टोटल मिठा डिवाइडेड बाय टोटल चिल्ड्रेन इज इक्वल टू जणिकिया भाग पइला केते एबे हम सिंपलीफाई करिबा देखो 504 इज इक्वल टू 4x इंटू 20x इठी केते आसला 20 चौ केते 20 चौ केते 80 80x स्क्वायर तार अर्थ 105 इज इक्वल टू 80x स्क्वायर ताले x स्क्वायर केते आसला ना एतिकी बाय 80 हाँ कि ना अच्छा आको हमें 5 से काटिबा 5 से केले केते होची एटा 5 से केले केते होची এটা হচ্ছে 20 81 হଉଛି ଆକୁ 5 ଏକାଲେ କେତେ ହଉଛି 5 ଏକାଲେ କେତେ ହଉଛି 16 ହଉଛି ତ ଏଠି x ସ୍କୋୟାର ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲେ କେତେ ହବ ତାହେଲେ x ହେଲେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେଇଯିବ 81 ଏଠି ହଉଛି 16 ତ 9/4 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 9/4 ହଁ କି ନା x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 9/4 x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 9/4 মতো কোশ্চেন পচারছি প্রত্যেক পিলা কেইটা মিঠা পাইবে প্রত্যেক পিলা পাইছেন কেইটা 4x টা মু কই পারি 4x ইজ ইকুয়াল কেতে হবো 4 ইনটু x র মূল্য কেতে 9/4 4 4 ক্যান্সেল आंसर হচ্ছে 9টা মিঠা পাইবে হয় কি না প্রত্যেক মু তো x র মূল্য পাইগলি না x ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲି ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ମିଠା ଆମେ ପାଇପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମିଠା କେଇଟା ପାଇଛନ୍ତି 4x ଟା ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 4x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 4 ଇନଟୁ 9/4 4 4 କ୍ୟାନ୍ସେଲ आंसर ହେଲା 9ଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଁ କି ନା यस और नो दिमाग चलेବାକୁ ପଡିବ ओके विदाउट फॉर्मूला जो पिला फॉर्मूला को सांगे नेकी चले ए जिंस ता माइंड को आसीबोनी विदाउट फॉर्मूला रजिवा ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कौच आज तुम टेस्ट आरंभ हाँ मुझे गोटे मेसेज भी तुम चाहूँगी एथर मैथ कि रिजनिंग जो भी टेस्ट हम जोटा आज आरंभ कली जोटा कि काली जो टेस्ट हम यहाँ राति 10 एथर हम सब 30 मिनट लेखा से आइदर मैथ हो कि रिजनिंग हो कि डीआर हो कहीं सब पढ़ा गले सीजीएल पिला प्राक्ट भी हो ओएस पिला प्राक्ट हो समय समस्त भी आवेलेबल
ନା ରାତି 10ଟା କି ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁନା, ଶୋଇପଡୁଛ କି? ଓକେ, ଚलो क्वेश्चन नंबर, हाँ 13 नंबर, जल्दी क्वेश्चन टाକୁ ପଢ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍वेଶ୍ଚन, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍वेଶ୍ଚନ। ସେ କହୁଛି ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ 6 ଲିଟର ବାଲା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି 6 ଲିଟରରେ 20% ହଉଛି କଣ ମୋର ନା ଆଲକୋହଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ହଉଛି କେତେ ନା ଯୋଉଟା କି 4 ଲିଟର ଅଛି, ଏଥିରେ 60% କଣ ଅଛି ନା ଆଲକୋହଲ ଅଛି। ଏବେ କୁହାଗଲା ଏ ଦିଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଏ ଦିଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ପଚାରିଲା ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଆଲକୋହଲ, ତାହେଲେ ଆଲକୋହଲର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଗ ଆଲକୋହଲ ବାହାର କରିଦେବା। 6 ଲିଟରରେ ଆଲକୋହଲର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଗୋଟେ ସେଣ୍ଡ କଲା, ଦୁଇରେ ଖାଇଲେ ହଉଛି 5, କେତେ ଆସିଲା ନା 6/5, ଏଟା ହଉଛି ଆଲକୋହଲର ଭ୍ୟାଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ମିକ୍ସଚରରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଲିଟରରେ ଆଲକୋହଲର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 4ର 60%। ଗୋଟେ ଶୂନ, ଦୁଇରେ ଖାଇଲେ 2, ଦୁଇରେ ଖାଇଲେ 5, 12/। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆମେ ଆଲକୋହଲ ବାହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିକ୍ସଚରଟାକୁ ମିଶେଇଲି, ମିକ୍ସଚରଟା କେତେ ଆସିଲା 10 ଲିଟର, ମିକ୍ସଚରଟା କେତେ ହେଲା 10 ଲିଟର। ଆଲକୋହଲର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ହଁ, ଆକୁ 60 କଲେ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାକୁ 60 ନେଇପାରିବ, ଆକୁ 40 ନେଇକିରି ସ୍ପିଡରେ ବି କରିପାରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସରରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ହରିବାକୁ ପଡିବ, ହଉଛି କଣ କହିଲ 10କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଏ ଦି ଜଣ ମିଶେଇଲେ ଏଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ମାନେ କାଲକୁଲେଟିଭ ଏତେ ବଡ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କଲିନି। ଆକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? ପ୍ଲସ୍ ଗଲା 5, 6 + 12, 18/5। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୋର ଆଲକୋହଲ ହେଲା 18/5। ଏବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବା। 18/5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 ଇଣ୍ଟୁ 100, 18/50 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଆକୁ ଗାଇଲେ ହଉଛି 2, 18 ଦୁଣେ 36%। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଲକୋହଲ ଅଛି? 36%। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ 6 ଲିଟରରେ ଆଲକୋହଲ କେତେ ବାହାର କଲ, 4 ଲିଟରରେ ଆଲକୋହଲ କେତେ ବାହାର କଲ, ଟୋଟାଲ ମିକ୍ସଚର କେତେ ହେଲା, ଦିଟା ମିକ୍ସଚରକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 10 ଲିଟର। 10 ଲିଟରରେ ଆଲକୋହଲ କେତେ? ଆଲକୋହଲକୁ ମିଶେଇଲେ 18/5, 18/5। ଏବେ ଆଲକୋହଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମିକ୍ସଚର ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ। ଆଲକୋହଲର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 18/5, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 10, ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ କଲି, ଆନ୍ସର ହେଲା 36%। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ହଁ କି ନା? चलो, ଏବେ ଯାଅ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। चलो 19 नंबर पॉइंट, चलो स्पीड आंसर ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲା ଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯିଏ କି ବି କୁ ଦଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆଉ ସି କୁ ଦଉଛି 3,000 ଟଙ୍କା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଦି ଜଣଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମାନ ଅଛି, ଦି ଜଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସମାନ ଅଛି, ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ସୁଧକୁ ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ 2,200 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରୁଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିଲି 5,000 ଟଙ୍କା, 5,000 ଟଙ୍କାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ମୁଁ କହିଲି X% ନେଲି। କ'ଣ କହିଲି? X% ନେଲି। 5,000 ଟଙ୍କାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ X%, X/100 କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟୁ 2 ପ୍ଲସ୍ 3,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି X%, କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ, ଦିଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, এটা হচ্ছে 100x প্লস দুইটা শূন্য কটিগলা, 4×12 120x মিশিলে কেতে হচ্ছে না 220x। তাহলে 220x ইজ ইকুয়াল টু এতিকি না ନାହିଁ 2200 ନାହିଁ, 220x ইজ ইকুয়াল টু 22। তাহলে x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 2200 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 220, ଆନ୍ସର ଆସିଲା 10%। ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? पूरा क्लियर? नो झिलिमिली? पूरा क्लियर कट? अच्छा, अच्छा, चलो ये जो लास्ट क्वेश्चन रो
ଏଟାକୁ ତମକୁ ଗୁଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଡେ ଗୋଟେ ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେବି, ଏଟା ହଉଛି ତମେ ନିଜେ କରିବ, ଏଟା କାଲକୁଲେସନ ରହୁଛି, ନିଜେ ଏଟା କରିଥିବ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବା, ଆଗ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିବି, ତାପରେ ନୂଆ ସେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ପିଲେ, ଯୋଉ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଏଟା କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମିଂରେ ରହିବନି, ଏଟା ମୁଁ ରାତି 10ଟାରେ ରଖିବି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କାହାର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି? ଦେଖ, ରାତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା। 8ଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା 90% ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ 9ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଯୋଉ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, 9ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ପଳାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ସେଟାକୁ 7:30ରେ କରୁଛି। ଯଦି କାହାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ର 2 ଆୱାର ଭିତରେ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆକୁ କରିଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ବୋଥ ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଉ ସିଜିଏଲ୍ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନର, ଓକେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ସେଟ୍କୁ ଆଜଠୁ ଦେବି, ହେଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ନୋ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥଟା ପଢଉଛି ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଦଉଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଆକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତମେ ନିଜେ ତ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ, ଥରେ ରିଭିଜନ କରିବ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିବ। ଆଉ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ହଁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ସିଜିଏଲ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଡିଆଇରେ 90% ସ୍କୋର କରିବ ଯେମିତି, ଆଉ ସିସାଟ୍ରେ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯଦି ଫେଲ୍ ନ ହବ, ଏଟା ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମୋଟିଭ ନେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, ଏ ଯୋଉ ମୋଟିଭ ଆମେ ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାଲିଠାରୁ ରାତି 10ଟାରେ ହବ। ଆଜି ଧର ମୁଁ ମ୍ୟାଥ କଲି, କାଲି ଡିଆଇ କରିବି, କୋଉଠି ରିଜନିଂ କଲି, କିନ୍ତୁ 7:30ରେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, ରାତି 10ଟାରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ, 20ଟା କି 15ଟା କି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କଲି, नो इशू, नो डाउट।